Look at the things that begin with letter B. Letter B. Say their names after your teacher. Tinsay si teacher gani? Si Si Papa. Hindi totoo yan. Ako na tanongin Bola lang yan. Listen carefully ha. Bug. Pag mag-school gani magbag. Ah, very good. Kani? Nana. Banana. Banana. Sama na eh. Makasama kung tae ang banana. Ayaw na. Kung tae ang banana. Ayaw na. Kani saan eh? Bo. Ball. Ba. Ba. Ball. Ba. Ball. Ba. Bo. Ball. Kani? Wow. Bean. Bean. Mm. Kani? Unsa ni? Unsa ni? Bell. Will. Bell. Bill. Kani? Tanaw diri. Pagtanaw diri ba? Saan ni? Bata. Boy. 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 Usab. Kani? Ay, sleepy man. Kani, paminaw na yun. Gani, saan ni? Ha? Saan ni? Bag. Kani? Banana. Uy, pala na. Kanisa. Ball. Kani? Mm, Bean. Bill. Kani? Mm, Bell. Bell. Kani? Boy. Boy. Usab. Tama na. Dili, last na lang. Boy. Ha? Boy. Dili, uy, saan ba? Boy. Bag. Bag. Kani? Kani, pos kani? Banana. Banana. Kani? Ball. Ball. Kani? Bean. Oh, ito. Bean. Bell. Kani? Bell. Bell. Kani? Tanaw lagi ba? Ball. Say sound sa B? B. B. Say sound sa B ba? B. Ba. Ba. Tarong ka. Pagtarong ba? B. Ba. 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 Bo.